भाभी जी हमें भी भूख लगी है। ये जो वो बताए गए थे ना वो बेल वो ये बेल रहे हो। तो दोस्तों ये माहिष्मती साम्राज्य जो यहाँ पे मूवी शूट की गई थी, जहाँ पे बल्लाल देव का मुकुट है, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में किस प्रकार का मुकुट है यहाँ पे। ये भाभी जी पूरा इसका बना हुआ है, पीओपी का बना हुआ है। धक्का दे तो गिर जाए। और ये हमारे माहिष्मती बैठे हैं यहाँ पे। ये बल्लाल देव की कुर्सी है। चलो उनको फोटो क्लिक करने दो। అదే ఒక్కరి ప్రాణం కాపాడిన దేవుడు అంటారు। ये पूरा सेटअप था यहाँ का।